ସବୁବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସମୀରଞ୍ଜନ ଜେନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଆମର ନେତା ପ୍ରିୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାଟିର ପହଞ୍ଚାନ ମହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଖାଲି ନୁହଁ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ବି ଅଛି ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ପଥଟା ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିବୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଆଜି ଆମର ଡୁଗୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମେଡ଼ିକାଲ बच्चे बच्चन गाधेन न राजू चला आज डुगुलु भाईଙ୍କର जन्मदिन आमर केन्द्रापड़ा प्रिय नेता नलिन पुत्र प्रशांत भाई जन्मदिन उपलक्षे मेडिकल फल बंटन एका रही बहुत कार्यक्रम रही देखो भाई मान फल बंटन कर मो काबू भाई चलती देखो आगे पटामुंडई विजु जनता दल जन्म जयंती पालन उपलक्षे प्रथम हरकणा मंदिर में दीप प्रज्वलन करते बर्तमान पटामुंडई 26 जन मेडिकल रोगी मान फल बंटन कले समस्त कर्मी समस्ते आम ईश्वर निकट प्रार्थना करुचु आम नेता दीर्घायु हो राजनैतिक भविष्य उज्ज्वलमय। जगन्नाथ राउत विजु जनता दल सक्रिय कर्मी आज मेडिकल कौन रही कार्यक्रम आम समस्त प्रिय नेता तथा आम सुख दुख साथी अंशुमान महांती जन्मदिन उपलक्षे पटामुंडई मेडिकल रे रोगी मानक फल बंटन करा कार्यक्रम राम मंदिर श्रीराम मंदिर रे दीप प्रज्वलन करा अन्यान्य कार्यक्रम अच्छी राजनीतिक पथ आग भविष्य केमी उज्जवल हो प्रभु जगन्नाथ मोर आराध्य देवता सिद्धि बलदेव जी पाखे प्रार्थना करमी सुस्थ रुहतु दीर्घायु रुहतु आम जीवन उज्जवलमय हो। जय जगन्नाथ। ना देखा आखि